আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু। একটি নাতে রাসূল কয়েক ছন্দ পেশ করব, মনোযোগ সহকারে শুনুন। जो भी नबी के इश्क में ढलता चला गया, পারলে একটু শেয়ার করে দিয়ে মেহরবানি। जो भी नबी के इश्क में ढलता चला गया, जो भी नबी के इश्क में ढलता चला गया, जो भी नबी के इश्क में ढलता चला गया, जो भी नबी के इश्क में ढलता चला गया, कि जो भी नबी के इश्क में ढलता चला गया, जो भी नबी के इश्क में ढलता चला गया, फज़ले खुदा के साये में पलता चला गया, फज़ले खुदा के साये में पलता चला गया, कि उंगली का एक इशारा जो आका ने कर दिया, उंगली का एक इशारा जो आका ने कर दिया, कि उंगली का एक इशारा जो आका ने कर दिया, उंगली का एक इशारा जो आका ने कर दिया, सोना पहाड़ियों से निकलता चला गया, सोना पहाड़ियों से निकलता चला गया। এবং আমার আলা হযরতের নামে একটি ছন্দ, کہ ندوہ کے جاہلوں نے تو روکا بہت مگر، ندوہ کے جاہلوں نے تو روکا بہت مگر، کہ ندوہ کے جاہلوں نے تو روکا بہت مگر، ندوہ کے جاہلوں نے تو روکا بہت مگر، سیکا رضا کے ناموں کا چلتا چلا گیا، سیکا رضا کے ناموں کا چلتا چلا گیا۔ یہ آخری شعر، کہ ولیوں کی بارگاہ مقدس کی فیض سے، ولیوں کی بارگاہ مقدس کی فیض سے، کہ ولیوں کی بارگاہ مقدس کی فیض سے، ولیوں کی بارگاہ مقدس کی فیض سے، ہر بگڑا کاروبار سنبھلتا چلا گیا، ہر بگڑا کاروبار سنبھلتا چلا گیا، جو بھی نبی کے عشق میں ڈھلتا چلا گیا، جو بھی نبی کے عشق میں ڈھلتا چلا گیا، چلا گیا تو چلا دیجئے، شعر میں شعر کر دیجئے۔